میرے نال محبت کرتا ہے, میرے پاکستان دی دھرتی نال محبت کرتا ہے, میریاں آن والیاں نسلاں نال محبت کرتا ہے, میری آن نال محبت کرتا ہے. لیکن اگر میں محبت دے دعوے دی گل کراں اور رانا بھی کہندا میں محبت کرنا, فضل الرحمان بھی کہندا محبت کرنا, اور ککری تے مکری بھی کہندی میں محبت کرنی ہاں, پائنیپل والی آنٹی بھی کہندی تھی میں محبت کرنی ہاں, محبت تے او بھی کردا تھی کہ کہندا تھی میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا, لیکن اج وہ ہم آٹے نال مار رہی ہے, او کتے گیا ہے, او بھی محبت کردا تھی. مینوں دسو سن لو, خان اج بھی حکومت نہیں, لیکن او دے باوجود اے گل لکھ لو, جنی دیر تک خان زندہ ہے, وزیر اعظم ہوئے یا نہ ہوئے, نواز شریف واپس نہیں جی آندا. خان صاحب چاہے ہماری لاشوں سے آپ کی گاڑی کا بونٹ بھر جائے, آپ نے گاڑی سے باہر نہیں نکلنا, کیونکہ کبھی جان دینا بہادری ہوتا ہے تو کبھی جان بچانا بہادری ہوتا ہے. ارے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی, صاحب. کی حال چال نے؟ اللہ دا کرم ہے سر, دعاواں ماشاءاللہ خان صاحب دے کنے سپورٹر نے سارے تے اللہ دا کرم ہے. بے شک ایسی گل یہ گل دے وچ حقیقت ہے نا بھائی, یہ میں اس گل دی یہ گل میں کرنا, جدوں گھر ہونے آ غیر محفوظ سمجھنے اپنے آپ نو, جدوں اتھے ہونے آ محفوظ ہونے. یہی تے محبت ہے. خان صاحب نال تے تسی پھر محبت کردے ہی ہو. جی بالکل, لیکن پٹواریاں دی طرح نہیں. میں خان نال اس واسطے محبت کرنا کہ دا ایک لاجک ہے. ہائے میں مر جاواں, کیڑا لاجک ہے؟ میرے نال محبت کرتا ہے, میرے پاکستان دی دھرتی نال محبت کرتا ہے, میریاں آن والیاں نسلاں نال محبت کرتا ہے, میری آن نال محبت کرتا ہے. لیکن اگر میں محبت دے دعوے دی گل کراں اور رانا بھی کہندا میں محبت کرنا, فضل الرحمان بھی کہندا محبت کرنا, اور ککری تے مکری بھی کہندی میں محبت کرنی ہاں, پائنیپل والی آنٹی بھی کہندی تھی میں محبت کرنی ہاں, محبت تے او بھی کردا تھی کہ کہندا تھی میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا, لیکن اج وہ ہم آٹے نال مار رہی ہے, او کتے گیا ہے, او بھی محبت کردا تھی. مینوں دسو ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਦਿਆਂਗਾ. ठीक है, एक पासे ये मोहब्बत, एक पासे दूसरी मोहब्बत. खान दी मोहब्बत मैं साबित करना, मैं एक आम शख्स होकर साबित करना, कोई वजीर नहीं, कोई मशीर नहीं, कोई MP नहीं, कोई नाज़म नहीं, कोई कौंसलर नहीं. खान मोहब्बत करता है पाकिस्तान नाल. खान ने पाकिस्तान नू दिता शौकत खानम, खान ने पाकिस्तान नू दिती नेमल यूनिवर्सिटी. ठीक है, हालांकि बदले च असीं ओहदा घर गिरा दिता. लाख दी लानत. खान साहब ने ट्राफी जिता के पाकिस्तान दी तारीख दा नाम रोशन करवाया. अच्छा, उस तो बाद इमरान खान ने अपने मरण तो बाद अपनी अपना सारा कुछ शौकत खानम दे नाम कर रखिया. तुसी दसो इन्हां चों किसे च इन्नी जुरत होई है? ना तो ओ गल लोबा जुबान नाल नहीं होंदी. जुबान नाल ते सारे ही कहंदे ने मैं शाह हां, मैं चोर नहीं. गल करदार दी होंदी है. करदार जसोले सामने हुंदा फिर पता लगदा शाह कौन है, चोर कौन है. मैं सदके जमा ते कुर्बान जमा तुहाडी गल तो सुन के साडे ते तुहाडे कप्तान नू गोली लगे, ओ इत्थे इलाज करवावे, उन्हां दे मेदे भी खराब होवन, उन्हां नू खंघ लगे, सिर दी पीड़ होवे, उन्हां नू नज़ला लग जाए, उन्हां नू कंड ते खुरक होए ते ओ लंदन भज जांदे ने. इहदे विच की कते? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਇਹ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਖਾਨ ਅੱਜ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ. ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਖਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, वजीर आजम होवे या ना होवे, नवाज शरीफ वापस नहीं जी आंदा. ये गल मेरी लिख लो. और उसे दिन फ्लैट फड़ेगा जिस दिन खान या जेल च होवेगा या दुनिया ते नहीं होएगा. ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ. ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਇਆ, चिट्टा चोला मैं भी पाया, दवाई वाला बंदा ना वापस आया. आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक मैसेज तो मैं आपके तवज्जुह से खान साहब को देना चाहता हूँ कि खान साहब चाहे हमारी लाशों से आपकी गाड़ी का बोनेट भर जाए, आपने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि कभी जान देना बहादुरी होता है तो कभी जान बचाना बहादुरी होता है. अरे वाह, इस वक्त आपकी जान जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं. आपकी जान बच गई तो इनकी जानें नहीं रहेंगी. लेकिन राना
कहता है कि खान साहब के कितने भी कारकुन हैं, सपोर्टर हैं, वो बर्गर हैं, मम्मी डैडी हैं, ये बात को साइड पे रख दें। अगर मैं दूसरी बात की बात करूं, वो कहता है खान साहब के घर में इन्होंने बम्बों की फैक्ट्री लगाई है, वो दजार की फैक्ट्री लगाई है, वो गर्दो गुबार की फैक्ट्री लगाई है, अंदर पिस्तौल बनते हैं, गन्ने बनती हैं, पत्थरों का इस्तेमाल होता है। वो राणा क्या कहता है, क्या कहता है, मुझे बताएं ना चाचा, क्या कहता है? राणे को छोड़ दो, राणा जो कहता है इस पर अगर मैं तफसीली बात करूंगा तो मुझ पर पता नहीं कितने पर्चे कट जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है फिर अगर मैं पर्दा रख के बात करूं कि जितने दहशतगर्द बनाए हैं इन्होंने ही बनाए हैं। हाय 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 हाय। वो जिस शख्स ने कभी इशारा नहीं तोड़ा वो गन कैसे रखेगा? जो शख्स अमन का दर्स देता है, जो जुबान से बात करता है, जो अमेरिका को भी जुबान से पैगाम देने का आदी है, जो कहता है हम जंग भी ना लड़े और फतह याब हूँ, उस पर ये इल्जाम लगा। और इनके तमाम हथियारों का तोड़ सिर्फ इमरान खान की जुबान है। वो जो भी, और एक मैसेज में आखिर में इनको ये दे देना चाहता हूँ, आज भी कोई है ना जो खान को पहले तुम्हारी हिकमत अमली के बारे में आगाह कर देता है? शर्म करो, आज भी अदारे हमारे हैं। लेकिन रमजान की भी आमद है। चंद लोग नहीं, चंद लोग नहीं, अदारे आज भी हमें ही रिपोर्ट करते हैं, कल भी हमें ही रिपोर्ट करते थे। अदारे कल भी हमारे साथ खड़े थे और आज भी हमारे साथ खड़े और कल भी खड़े थे। मैं बात करूं रोज़ों की, अफ्तारी के टाइम एक साइड पे आपके पास समोसा है, दूसरी साइड पे आपके पास वो पाइन एप्पल है, आप किसे पसंद करेंगे? मुझे एक बात बताएं, मेरी जो गुफ्तगू आपने सुनी, अगर समोसों वाला होता तो आज लाइन क्लोजर मेरे पास होती। तो पाइन एप्पल वाले हैं फिर आप? मुझे ये बताएं, सिर्फ यहाँ पे जो भी आता है, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे जो भी आता है उसको इमरान खान नहीं लाता, उसको कोई एमएनए कोई एमपीए नहीं लाता। मुझे आपने नहीं देखा वो सामने कुर्सी पर वजीर खड़ा है, मैंने उसके साथ जाके तस्वीर नहीं बनाई। यहाँ पे जो भी आता है उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत लाता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। अरे वाह, क्या कहने जी। ये हैं खान साहब के जाले जो इज्जत, तकबर, शोहरत, ताकत, कुव्वत, हिम्मत, चाहत, फकाहत से खान साहब को, खान साहब के सपोर्टरों को, खान साहब की मोहब्बत में गुनगुना भी रहे थे, मीठी मीठी बातें भी कर रहे थे। बहुत अच्छी गुफ्तगू की। आगे भी हम लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या रद्द अमल है, आए हमारे साथ।